Go. Yo, minasan konbanwa. Apa kabar semua? What up? How you guys doing? Hope you're doing alright for the football lover, especially in Southeast Asia. We recording right down from Tokyo right now. Okay, this video we try to make bilingual. I expect some Vietnamese watching here, Thailand, or some Philippine if you don't understand bahasa. And then after that we speak in bahasa. Jadi setelah ini kita akan berbicara dalam bahasa. Ini quick review pertandingan Indonesia Vietnam. This is the quick review, guys. As I predict, this game will be hard. Indonesia will play like a wounded lion. If you don't trust me, I'm gonna put this video here. I recorded yesterday. Prediction for this match. Before that, without further ado, let's check this out. The highlight of Indonesian under-16 with Vietnam. Jadi tanpa basa-basi, saudara-saudara, kita simak videonya. 私は資産運用の世界大会ロビンスカップで2022年優勝したコウスケです。 Balik lagi kita ke Stadion Manahan. Tadi Yuki kaget katanya ya. Okay. Iya betul karena memang mereka Alright, dipersiapkan this untuk is the menghadapi highlight, yang guys. utama. Ya. I predict this game yesterday and I was correct. And we're gonna talk a lot of things about this game, also about Indonesian national team, mixed blood player. It's interesting topic to talk about. Alright. Okay, let's check this out first. Jadi teman-teman, kita akan membahas pertandingan ini yang sudah saya prediksi. Terus kita juga akan membahas pemain timnas Indonesia yang pemain campuran, berdarah campuran yang dijadikan alasan oleh rival-rival kita. Ya, ini dia formasi Indonesia dengan dalam skema ini ya. Menarik bagaimana Coach Sebelumnya Nova kita ada enjoy sebuah dulu di atau game. salah satu statementnya dan juga goli di kanan. Tapi peran sentral bagaimana Fadli Alberto sekali dan kick off babak yang pertama akan sudah dimulaikan. Momentum Sebagai back kiri ya, back kiri di kanan ya. Iya. Ada Raihan, masih Raihan kuasai bola kita lihat. Semenit awal ini para pemain Saya coba direbut kali ini baik sekali kita lihat ada Nasir di sana. Cepat berikan bola. Oh, pelanggaran. Baik sekali kontrol bola kali ini dari You Jos can Holong. see anytime. Jos Holong berikan bola di sini. Can you keep Papa ya, Nidri? baik sekali. Matthew tadi. Sekali lagi. Baik sekali. Ya, cepat sekali semua umpan kali ini. Kita lihat. Ada Fadil di sana. Papa. Oh, terlepas. Ayo. Jos Holong peluang dari Indonesia kali ini bisa sangat baik kita lihat. Oh, ada peluang goli. Umpan 1-2 lemparan dan ada Jos Holong kali ini bisa mencoba mengejar bola. Jos Holong. Oh, ini dia lemparan jauh lagi coba dilakukan Indonesia dan kita harapkan kita lihat goli. gugur, kadang-kadang kalau belum mengalami itu malah berbahaya. Iya, kembali kita lihat. Oh, baik sekali itu satu first touch tadi. Daniel. Ball ya. Iya. Di usia segini second ball-nya masih goli. Oh, baik sekali. Oh, umpan datar tadi masuknya. Coba dikejar lagi dan satu tusukan Matthew Baker tadi pemirsa masih terlalu lemas. Para pemain tetap dalam situasi Bola susah memang tadi. Lagi ditekan, angkat bola, baik sekali dan bisa dihalau. Masih ada terlalu tinggi bola. Balikan lagi bola kali ini. Ini lemparan ke dalam, kejar lagi. Kita lihat baik sekali. Resepsikan. Bola berbahaya ini, berbahaya. Dihalau tanpa ragu lagi-lagi tadi oleh Putu Panji. terutama harus ada yang di tiang dekat. Yang dekat karena kadang-kadang bola juga tidak terlalu naik ya. Ini adalah kepercayaan diri pemain Losen terlihat sekali ya. Yang kedua juga mungkin masih masuk dalam range dan pasti akan jadi evaluasi juga ya pemirsa. Walaupun memang kalau kita main ya pasti ngeliat bola juga. Oh, satu lemparan jauh. Oh, Hampir. dan gol. This is the first goal. Kita akan lihat bagaimana And from this goal, eksekusi Vietnam tendangan yang sangat like baik lose. dan
Bola sulit ketika mau Concentration and bisa everything. diintercept lagi pemirsa. Kita lihat Goli kali ini kuasai bola. Masih Goli umpan terobosi. Butuh Panji di sana mencoba melewati kali ini. Kita lihat. Ya. Di sana Fabio angkat bola lagi. Oh, hampir lagi pemirsa. 3 pemain tidak ada satupun yang Pemirsa dari Fabio dan masuk gol. Berbahaya. Campos Sancho. Baik sekali juga tadi. Sini tidak terkena bagian. Masuk ke dalam. Oh, baik sekali. Oh, dilakukan pemirsa. Mengarah lagi kali ini. Oh, tendangan tadi. Solo, tapi asalnya ini Balikpapan ini sebetulnya. Mau kerja, mau merebut bola, dan berani mencoba melewati dia. Ya, oh baik sekali kirimkan umpan. Masih terlalu tinggi rupanya. Sika. Oh, Jos Solo mencoba kejar bola. Ayo Jos. Dan jangan menunggu waktu yang luar biasa yang hadir di Stadion Manahan pada malam hari ini. Modern sekarang begini ya. Angkat bola dan Jos. Goli. Ayo Goli. Goli. Panji berdua bersama Raihan kali ini. Serangan lagi Daniel, umpan yang sangat baik. Oh, Jos Holong. Apa yang terjadi? Sika. Bola oleh Nazril angkat bola. Nazril bisa dihalau. Jadi perebutan bola lagi. Alberto kali ini. Iya. Nazril. Goli. Peluang kali ini kita lihat. Oh, masih bisa. Berbahaya. That's Masih one bisa, chance pemirsa. from Vietnam. Yes, oh, kita sama-sama lihat masih Fabio dan Sika. Pada saat yang coba dikejar oleh Fadli Alberto. Alberto. Baru aja diomongin. Pemirsa, sayang sekali. Goli. Bukan umpan dari sulit untuk Jos Holongan. Itu dia. Oh, masih coba dikejar lagi oleh Nazril, terlepas. Daniel dan Jos Holong. Alright. This is it. We saw the result. We saw the game. I predicted that Indonesia will win, and Indonesia will play like a wounded lion after lose game with Australia. And 5-0 is way too much. The score is blow my mind, and then is confirmed that Indonesian is in any level of national team is way above of Vietnam right now, no doubt. The senior team 3 times in a row they beat Vietnam, and 3-0 in the home, right? It's confirmed. And then now the under 16. So those toxic comment, toxic supporter makes any excuses about Indonesian national team, I think you guys just shut up, yeah, and stop being a loser, stop being make any excuses. This is proof. I think from last Southeast Sea game, and Indonesian proof that they start dominate the region by gold medal in football, beat Thailand 5-2 in final. Since that time they start domination, and then I predict this game, the game Thailand with Vietnam, Thailand will win, is correct. Indonesia with Vietnam, Indonesia will win, is correct. My prediction a bit wrong when I predict Indonesia will win with Australia. With Australia, the big mistake is red card in the first half very early for Indonesia team. I think is the main reason, and then they lose. If still complete 11 player in the field,
story might be changed, might be different. And then this is the game first half. Vietnam still can fight, still can control the game, still can play. But after the first goal, Indonesian using things dominate from any angles. And then no more excuses, okay, please, no more excuses. And then we're gonna talk about Indonesian heritage player in national team now. They have some player half blood from Indonesian Netherlands. I don't think you guys also keep saying this is like a immigrant. No, they're not immigrant. They're either their father or mother is Indonesian. It's like my son right now, they have right if they wanna play with Indonesian national team. You cannot blame like France using African player. Their choice French as a nationality. You cannot blame Australian picks all talented young player from all over the world. The original of Australian original is Aborigines. They don't know how to play football, right? So why you don't do the same thing like Philippines does from long time ago, Singapore did from long time ago, and then it's no problem. Personally, I'm so happy Australian joined this AFF. It's bring the level up a little bit and can give a taste of Southeast Asian player how to fight, how to game with the international standard player with the huge, big physical. Yeah, Australia is represent Europe or African, right? Just take the good point. It's good for Southeast Asian football player, and you can measure yourself. Look at Indonesia after play with Australia. We can see some weak point and good point, and you see how they play when they meet Vietnam. It's just like wounded lion. I already predict this, and I put video here. I making this video yesterday up here. So stop blaming. Like, let me explain about Indonesian heritage player from Dutch. Indonesian have a long story with Netherlands. It's like 350 years under colonial. So 10% of Indonesian of total Netherlands population is mixed Indonesia. We have like from a long time ago we have half blood Indonesian play in Netherlands national team. You know Ruud Gullit, John Heitinga, Giovanni Van Bronckhorst, Robin van Persie. Yes, you had that me right. You had that right, Robin van Persie. Now we have Tijani play in Euro right now. His dad from Maluku, from Isfat, one island in Indonesia. So it's really ridiculous if you keep blaming this kid play with Indonesian national team. They have right because they choose so, and their father and their mother is Indonesian. Nothing wrong with that. Same like Vietnam, you goalkeeper is half Vietnam. Thailand used to play with half kid. Malaysian have a 14 half kid. Some of them there's no blood at all, no Malaysian blood. So same like Singapore from long time ago. Just get the positive. Take the positive thing is good for region, for Southeast Asian football. Try to bring the level up a little bit. A set review for this match is, for me, is confirmation that Indonesia dominates Vietnam already
from any level, so you can't make any excuse anymore. This 5-0 is just too much, right? Don't blame weather, don't blame anything, because you guys play in the same field, same time, right? Right, that's it. Now we go to bahasa. Oke teman-teman, ini hasil pertandingan ini sudah saya prediksi kemarin. Tapi menang 5, prediksi saya 3-0 malah. Saya taruh videonya di sini. 5-0 itu sudah kurang ajar sekali ya. Itu penghinaan buat Vietnam yang masih merasa dia jago, merasa dia hebat, selalu bikin excuses, bikin alasan, yang cuaca panas dimainin siang. Sekarang sama-sama main siang. Oh, ngomong masalah pemain keturunan, banyak sekarang pemain ini lokal semua, ada pemain keturunan si Becker juga itu warga negara Indonesia. Jadi ini game sudah saya prediksi Indonesia akan bermain seperti singa terluka ya. Karena terus terang permain dengan Australia, kalau nggak dapat kartu merah dari awal cerita beda, saya yakin sudah Indonesia bisa ngalahin Australia. Tapi sayang karena pressure pemain muda, main buru-buru, bikin kesalahan kartu merah di awal-awal babak pertama lagi. Kalau main lengkap 11 orang nanti diulang lagi ya di kualifikasi Piala Asia, kita lihat. Saya prediksi Indonesia juara ini bisa-bisa Australia ini. Untuk pertandingan ini jelas dominasi Indonesia, itu sudah konfirmasi juga buat para toksik pendukung Vietnam yang masih suka-suka ngeyel. Itu 5-0, seharusnya Anda nggak komen lagi ya. Itu sangat memalukan, penghinaannya sangat memalukan. Indonesia menaruh Anda sama levelnya dengan di bawah Filipina, di bawah Singapura, sekarang sama dengan Timur Leste dan Brunei. Jadi terus yang berikutnya buat yang suka nyalahin pemain keturunan Indonesia, Indonesian Heritage Player, just cut it out, man. Ya, berhenti membuat alasan, karena mereka punya hak untuk membela timnas Indonesia. Indonesia dengan Belanda itu punya hubungan 350 tahun, 10% dari populasi Belanda itu banyak keturunan Indonesia. Jadi kalian nggak bisa nyalahin kalau banyak pemain campuran bermain di Indonesia, itu suka-suka mereka milihnya. Dari dulu itu keturunan Indonesia itu udah banyak bermain di tim inti Belanda, seperti Giovanni van Bronckhorst, Nigel de Jong, John Heitinga, Ruud Gullit, yes you heard that right, and Tijani Reiniger. Tijani main di Euro sekarang. Jadi main ini di Euro sekarang di tim Belanda inti. Robin van Persie, yes you had that right. Itu keturunan Indonesia. Jadi hanya pecundang yang tetap nyalahin Indonesia, yang ngomong-ngomong Indonesia pemain Belanda, itu Anda pecundang. Malaysia punya 14 keturunan pemain naturalisasinya. Malah sebagian nggak ada yang darah Malaysia. Nggak pernah Indonesia komplain itu. Singapura dari dulu nggak ada darah sedikit pun dinaturalisasi. Filipina ada half blood, kita nggak pernah nyalahin. It's just loser. If you loser, pecundang, kamu cari alasan nyalahin. Sama dengan mau nyalahin Prancis, France yang pakai pemain Afrika, nggak bisa kamu salahin karena dia sudah milih Prancis sebagai negara mereka. Kamu nggak bisa nyalahin Australia. Australia itu 100% pemainnya pemain copotan dari seluruh dunia. Orang asli Australia, aborigin nggak bisa main bola. Mereka main rugby mungkin bisa ya.
nggak bisa salah, berhenti nyalahin, berhenti cari alasan. Kenapa nggak kamu cari pemain keturunanmu, heritage-mu, masukkan mainan, nggak masalah. Pemain-pemain heritage ini mengangkat level kualitas permainan bola di Southeast Asia. Masuknya Australia di IFF itu sangat bagus, biar orang-orang South Asia seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam ini tahu standar permainan kelas dunia, tahu rasanya bermain dengan pemain kelas dunia. Australia kan langganan Piala Dunia terus, fisik mereka fisik Eropa, fisik Afrika, jadi kita tahu itu bagus buat kita. Ya, begitu saja. Thank you for tuning. Terima kasih sudah menonton. And see you next time.